जड़े लोक कौन कला ता बापांकर श्राद्ध आसीगला ता बापांकर पिंड पकेवा से सब नाना प्रकार व्यंजन सब तैयारी कला खेचुड़ी कला खीरी कला शाग भजा कला कदली भजा कला सब तैयारी कला सब तार गोटे पोषा बिलई थिला सी कौन कला से मुँह मारदे एथिरे मुँह मारदे ये अतिष्ट हो कौन कला ना से बिलेटा को गोटे माने झुड़ी आनी घोड़े देला तापर आराम से पिंड देला तार गोटे पुओटे थिला तार गोटे पुओटे थिला सी देखिला कला रे बापा कौन ये गोटे बिलेटा को घोड़े की कौन पिंड पकईले तापर आगे किछि दिन पर ये लोकटा जते मरी गला ता पुओ कौन कला खोजिला बिलेई ता बापा पिंड पड़ो बिलेई खोजिला क्या बापा गोटे कला बिलेई घोड़े की पिंड पकईला तेणु सबू सांग मान को फोन करदेला बहुत बड़ चाकरी करछि कहला भाई कौन है कहले भाई गोटे बड़ चिंतार पड़ जाए कहले कौन कहले गोटे कला बिलेई दरकार कहले कला बिलेई कौन हम कहले कला बिलेईटा हेले सेटा घोड़ा हम आमर पिंड पड़ो कहला रे पिंड सहित तार की संपर्क कहले ना आमर अच्छी आम परंपरा अच्छी आम पूर्वपुरुष मैंने जहाँ करके आसती आमर ना ना सहीटा अच्छी आमर कला बिलेई देखा खोजे खोजिला कहला ना 1,00,000 टका नब कहला से 1,00,000 नहीं कि 2 लक्ष नब बर से बिलेईटा आने से 2 लक्ष टका दे गोटे बिलेई आनिला ताकू घोड़ेला तापर पिंड कार्यक्रम कला एथुर आम कौन जानले आज्ञा ना प्रकृत रे आमर कर्मटा कौन करवा दरकार आम जानी ना कि तू देखा शिक्षा विद्या सीए करिला मु करिवि तेणु एठी धर्म को आम न जानिकी कर्म करी चली सीए कहीं कला एमती जे हरिनाम संकीर्तन प्रभु चैतन्य महाप्रभु केउ भली भाବରେ देकी जाइथिले आज आम कौन कर सी अष्टप्रहरी कला मु अष्टप्रहरी करी सी एते लाइट आनिक लगे मु आउरी अधिक लाइट लगे सी एते एते दल कीर्तनिया मान सब आनी मु आउरी अनेक दल कीर्तनिया आनी एमती सब चली आज्ञा गोटे साधारण कथा मु देखी केते गोटे गाँ गहली रे अच्छी केते गोटे परंपरा सब रही जे आमे जड़े लोक मरीगला मरीगला तार 10 दिन आम पालन करती करती कि नहीं आम से 10 दिन पर्यंत कौन करती ना आमिष खाती माने शुद्ध तेल पड़ोनी सीझा खाती आउ कौन करती ना घर द्वारा परिष्कार परिच्छन्न सब शुद्ध माने धुआ धुई सफा सुतरा सब हुए कि नहीं कहीं जड़े तो मरीगला तो नहीं पोती देकी आसिले सरीगला कथा ताली एते सब जो 10 दिन पर्यंत धुआ धुई ये सब करती कहीं ना तार कारण हूँ कौन आमर गरुड़ पुराण रे अच्छी आज्ञा एकादश मध्यरात्रे प्रेत जाती जमाल 11 दिन मध्यरात्र प्रेत जमपुर को जीव ताले 11 दिन पर्यंत कौटी रहती 11 दिन पर्यंत से जगार जम छाड़ी देकी जाती जमराज से जगार छाड़ी देकी जाती आत्मा को कहीं जानते जम तो चाहिए नहीं कि पलि था ताले छाड़ी कहीं गला ना छाड़ी जीवार कारण रे आत्मा तू जो मोर मोर कहूलु ये पुओ मोर झील मोर नाती मोर नातुड़ी मोर समस्त को मोर मोर बोली कही तेणु मोर मोर कहीकि तोर समय गुड़ा सब चलीगला तू तो किसी पुण्य अर्जन कर पार्लुनी तेणु तते मु छाड़ी देकी जाउछि देखिवा तू जाको निजर करिथुलु सेमाने तो पाई केते पुण्य अर्जन करछन तते की पुण्य गंठिली बांधिकी देबे तू नहीं कि आसीबू तेणु आम से कौन करती ना आज्ञा पिंड दान करती अन्न दान करती जल दान करती वस्त्र दान करती कहीं ना आम बाबा जब किसी पुण्य न कर पुण्य टिक कंठिली बांधिदेवा सी नहीं जी 11 दिन ठू से चलवा आरंभ करेंगे चली चलिकी जाकि कौटी पहुँचे ना गोटे वर्ष पर जाकि जमपुर में पहुँचे गोटे वर्ष पर जाकि जमपुर में पहुँचे ता भीतर केते नर्क को पारी होगी जी ता भीतर गोटे आज्ञा नर्क अच्छी जहाँ को कहती बैतरणी आमर दान भितर गोटे श्रेष्ठ दान हूँ बैतरणी दान आज्ञा मन रखि जमी राजा इंद्रदुम्न
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ବୈତରଣୀ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଜଳ ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ପଚାସଣା ମାଂସ, ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିବା ରକ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ, ସେ ନଦୀଟାକୁ ଆମକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଘାଟିଆ ବସିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନା, ସେ ଘାଟିଆ କହିବ ପାଉଣା ଦିଅ, ପାଉଣା ଦିଅ। ଆମେ କି ପାଉଣା ଦବା? ଯାଇଥିଲେ ଶରୀରକୁ ନେଇ, ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ବି ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଦବା? କ'ଣ ମାଗିବ? ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଗିବ, ନା ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ କମେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଗିବ? କ'ଣ ମାଗିବ? ଘାଟିଆ କହିବ ବାବା ତତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆଣିଛୁ ମତେ ଦେଇଦେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଲଗାଇବି, ତୁ ଟଙ୍କାରେ ବସିକି ସେ ପାରିକି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇକି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା, ଏ ନର୍କରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ତେଣୁ ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଟଙ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧନ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୁହଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ଯଦି ନିଜ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆମ ନିଜ ଘର ସେଠି, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆମର। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି ରଖିବା ନା, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସାରା ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ହରି କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ପୁଣ୍ୟଟା ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। କିଏ 1000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି, କି 2000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଜଣେ ଗରିବଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘାଟିଆ ମାଗିବ କ'ଣ ପାଉଣା ଆଣିଛୁ ଦେଇଦେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାତା ଖୋଲା ହବ। ଇଏ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗୁ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସେ ପାରିକି ଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ନିଛକ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ନ ଜାଣିକି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ମାରିଲେ ଯେ ତା ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାରିଲେ ସେ ପାପଟା ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ତଥାପି ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ତାକୁ ମାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଗରୁ ଥିଲା ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ଏବେ ଆଉ ହରିନାମରେ ରସ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ହରିନାମରେ ରସ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପାଲ ଫାଙ୍କା ନଥାନ୍ତା। হরিনামে রস নাইল বৌল এবে খালি সমরস হরিনামে রস নাইল বৌল এবে খালি সমরস এই সমরস পাইল বৌল কলি যুগ হেব ধ্বংস।